السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ادعم نفسك بنفسك ودرس جديد من دروس اللغة الفرنسية. درس اليوم داخل في نطاق l'expression orale. Prise de parole en public، يعني أخذ الكلمة أمام جمهور أو التحدث أمام مجموعة من الأشخاص. هنا عندنا الأشخاص اللي بيكونوا عندنا هما لي كاماراد أون كلاس. L'objectif، الهدف، prendre la parole devant un public، أخذ الكلمة أمام مجموعة من الأشخاص. Présenter oralement la vocation prévue pour son journal scolaire، تقديم شفويا التوجه العام ديال جريدة القسم. Le support، qu'est-ce qu'on voit dans ce support? Une jeune élève devant le tableau qui est en train de parler à ses camarades. J'observe et je comprends. Ma classe s'est déjà accordée sur le contenu de notre journal scolaire. يعني القسم ديالنا تم الاتفاق على محتوى جريدة القسم. Nous associons l'ensemble des élèves à ce travail. درنا مجموعات اللي قاموا بهذا العمل. Nous avons délimité son titre، يعني حددنا le titre, les thèmes, les rubriques, les illustrations et sa visée. Maintenant la visée هو الميساج اللي بغا يوصلو le journal au lecteur. Maintenant je suis en mesure de présenter oralement devant mes camarades sa vocation prévue. غادي يتقدم واحد من التلاميذ اللي قاموا بالمشروع تاع جريدة القسم وغادي يقدم لنا التوجه العام ديال الجريدة أمام التلاميذ الآخرين. La vocation d'un journal، التوجه العام ديال الجريدة، c'est la mission qu'il se donne، يعني المهمة المنوطة به أو التي سيقوم بها. C'est aussi l'ensemble de ses choix et préférences، هي مجموعة من الاختيارات ديالو والاهتمامات ديال الجريدة اللي بيوصلها للقارئ. Un journal scolaire peut avoir pour vocation، يعني جريدة القسم ممكن أن تكون لها توجه d'éduquer les apprenants، تعليم التلاميذ، de stimuler leur créativité، يعني خلق واكتشاف إبداعات التلاميذ. La créativité des élèves. Très bien. Je m'entraîne. Je prends la parole pour présenter oralement la vocation prévue pour notre journal de classe. يعني آخذ الكلمة للتحدث شفويا على التوجه العام لجريدة القسم. Je vais vous donner un exemple oralement. Bonjour, je m'appelle Karim. Par exemple, je suis un membre du groupe producteur du journal de classe. Je vais vous parler de sa vocation prévue.
il s'agit d'un journal destiné aux collégiens et surtout aux collégiens de 10e année collégiale. Sa vocation, ou bien il s'intéresse aux problèmes quotidiens des élèves, leurs soucis et partager aussi leurs idées, suggestions et critiques. Je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas de participer à notre journal. Merci beaucoup. هذا كان واحد ليكزامبل اللي يمكن لكم تتبعوه باش تحدثوا دوفون لي زامي ديالكم على التوجه العام ديال جريدة القسم. نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان، ولا كان شي تساؤل خليوه لي في التعليق. ميرسي بوكو.